Banduku na badada, fasho telemwiko, nasema jambo yenu na Mungu amebariki. Jeni laka mnasema leo takuwa kuleta marevelation za mafundisho selon la Bible inasema juu ya mambo ya Congo na hii wakati tuiko. Kama najirapele bien, mlisemaka mambo kusema role ya kanisa juu ya Congo. Nilesea expliquer, mais leo tesee kuleta kama verse ya Bible na tupate kufundishana, tuyue bile Mungu atayarisha, bile shetani yuko nafanya na vile wewe yuko unanishikia unapasha kufanya. Tunajua saa mtu atanafanya miaka 1 million atakufa. Kama anakufa bashi milanda pana. Uko jugement dernier natenda kusambisha pulize mambo fanya pa dunia. Jo kila mtu yuko na yake kazi ile alifata pa dunia. Donc ce n'est pas pour rien au mujima. Comme au Congolais, au Angolais, au Français, au Belge, Mungu anajua pourquoi alikuwa mwele mkini na role yako ni nini. Kila mtu ako na mission. Mfungule mashikio, mshikie kule mambo yanzia na kule konenda. Tulisema juu ya mambo ya église. Juu Mungu kuna 2 maisons. Watoto wa Israel na kanisa. Mungu alikuwa anasumbua watu wa Israel mu tente d'assignation au mu temple. Temple ilikuwa réparti en 2 et en 3 parties. Kule fasha bantu bote bananza kuikala bananza sa parvis extérieur au pali pa inje. Et puis kuna parvis intérieur bananza sa pali patakatifu. Pale fasha ndio watumisha Mungu walikuwa wanaingia bale wanabeta sa basacrificateur na balevite. Kazi yao walikuwa kupeleka mambo ya bantu kwa Mungu. Wanatraite mambo ya Mungu pale na masacrifice boko nafanya mule mu parvis intérieur. Kisha kulikuwa ile fashi barweka sanduku la agano, l'arche de l'alliance, mule mulikuwa table ya 10 commandements na mule mulikuwa nkonto ya nani ile fimbo ya Aaron iko unaota ma fleur ya kauka mesha kota ma fleur. Ilikuwa mule jo symbole ya alliance, contrat. Sasa mulishamba mambo kusema Genève va signer contrat. Ndio watu wa Israel, maana yake watoto wa Jacob basinyaka contrat na Mungu. Ndio unataka ancienne alliance, kama unashasema ancien testament ndio ile. Ni contrat bantu basikizana na Mungu. Kama unavunja contrat kuna la conséquence. Kama una respecter contrat kuna bénédiction. Alors, pema basikizana na Mungu, Mungu ndio mlikuwa nani? Kila année bananzo injaka mule ni tule Mungu alichakula anampakala mafuta kuya souverain sacrificateur banamwita koani mkuu. Ndio anaanza kuingia mule na damu ya ng'ombe ndio kwenda kutubu mazambi ya Israel na kupeka maprobleme ya Israel kwa Mungu. Sasa mule ilikuwa séparé entre pali patakatifu na lieu très saint na rideau wanaita pazia. Sacrificateur anaanza kuingia mule eko na accoutrement spécial kwa navala na bamfunga kamba kumukulu alikuwa na mangengele. Juu mtu wote kama anafungula na angalia amu parce que ni fashi takatifu na basi kuanguka anakufa. Ule sacrificateur kama anaingia mule kama anafanya mubaya mbele ya Mungu anaanguka anakufa. Asa hakuna mtu akuingia amo. Juu mpaka Yesu souverain sacrificateur ndio ko permis kuingia amo. Bakiona nakawa banakokota mbele kale kankamba. Kama anatingisha mkulu kama mangeto na kama iko mjibu. Kama aturio sa Mungu anampika huyo. Banakokota nkamba na banashika. Asa parce que Mungu ni mapendo ashikumbe mtu anza hivi bule hapana. Au hasard samba anatoka kwa makaka kwa mpanjo no. Mungu aliumba mtu à son image,
selon sa ressemblance. Donc, ça montre ça qui libre, ça qui moto, Mungu kwa savile muntu eko. Jo Mungu alimuumba kwa image yake na kwa ressemblance yake. Alors, Mungu sasa hivi anapenda bantu bale bote aliumba. Juu zamani Kain ashika mubaya, jalousie ya vile Abel atoa sadaka ya mzuri kwa Mungu na roho yake yote. Ye Kain alitoa vya superflu. Jupa kashika ile jalousie vile Mungu alibariki mjake kashika mbaya akamuua. Sasa mkizazi kya Kain mwanatoka bale bantu boko na ile ADN ya bubaya. Mais barzalana na batoto ya Seth nini parce Adamu alitoka azata bantu wengine. Jumla katikati ya bantu sasa pankwa bantu babaya, bantu babia, hivi na hivi, vile Mungu vile mbeko ile ya bubaya iliingia mu dunia. Munifate mzuri. Juma mboni unasema itamisaidia sana. Bali unashikia Swahili, mtegeuza Mlingala, mnageuza Mkikongo, mnageuza Mwangle. Mwile lugha mnajua, juu bantu bote bashikie. Juma mboni amelezea hapa, haina sasa milifunza kwa masomo. Ni mambo Mungu alikuwa anatureveler juu ya wakati shetu. Sasa Mungu anasema pana, anajifanya kuwa mtu. Tukisema mu Hebreu chapitre yake ya 10 inasema hivi: au kupende masakrifisi tena ya banyama, bankondoo, ya bang'ombe na mazabeo. Njoma ulinifanyisha mwili juu nikuwa hapa dunia nikuwa nifanye mapenzi yako we Mungu wangu. Donc mwili ilikuwa na Yesu ilikuwa ni mwili ya kutoka kwa mbingu, aina na ADN ya padunia, aina na damu ya Adamu kutuna itoka kwa mbingu. Donc quand tunangarabe bara créer muntu barba bulongo banafanya statut kisha wanabole Mungu alicréer juu mu chapitre 1 à Genève Biblia inasema tu créer muntu wa kutufana. Donc Mungu ni esprit, ule muntu balicréer kwa esprit. Ndio bakawele esprit bakaweka ndani ya statut, ndio ile statut inakuya âme vivante. Hapana bintu tatu. Ni esprit le Mungu aliumba anaiweka mu corps, ile corps inakuya âme vivante. C'est la même personne. Kama mtu anakufa sasa ni maiti ya mtu fulani. Mais ule mtu anarudia kwa Mungu kule atoka. Jo biko spirituel binenda ku spirituel, biko materiel binenda ku materiel. Mnifate tu bien kabisa. Nenda pole pole, sipende kwenda mbio mbio, juu mpate kushika. Mambo kaniko importance mu vie yako. Juu Mungu ndio alikuita, Mungu ndio alikutuma, na uko na mission ya kufanya. Sasa ndio pale wanasema mwanzo ilikuwa neno ilikuwa na Mungu na neno ndio Mungu. Sio tunajua sema kumwanzo Mungu alisema mwangaza iweko na mwangaza ikakuwe. Maana vile vitu vyote vitu tunajua vilitoka kwa neno la Mungu. Juu Mungu, neno la Mungu ina uwezo ya kutosha bintu abiexiste binakuya yako. Tamu mtu mkono kachika, kama wanasema nyolosha mkono yako inaota. Donc haikukuye inakuwa yako. Paka vile alifanya bulongo matoka mai inakuwa makontinent. Paka alisema pabulongo pale paote mayani, michi, mambeko vikaota vile vile. Juu Mungu alifanya. Donc kwa neno. Ile neno ilijifanya kuwa muntu na ule muntu wa mwitaka sa Yesu Kristo. Jina yake ya mkiebreu, Hebreu ya zamani pana ya leo, bantu wanasemaka Isaya, abasa Yehoshia, Amashia, au ni. Kiko na importance ni kuyasema, huyu Mungu naita sema Jésus, njole Mungu alijifanya kuwa muntu, alikuwa kuishi pamoja na sheye, na alinikufia mie kumsalaba. Jumi nishuketa mtu mbani, kwa mtu wa Mungu. Ananirudishia sura na mfano wa Mungu.
Njoo kitu tunapasha kujua. Njoo Mungu anapenda abantu wote. Njoo anasema hivi kila mtu wote, akuwe mtoto wa Jacob, akuwe mtoto wa Esau, akuwe mtoto wa Ismael, akuwe mtoto wa Kain au wa nani, ule wote tu atechika asema Mungu anajifanya kwa mtu na nikufia kwa msalaba anaokoka. Donc hakuna maseremoni ile Mungu kwa Mungu biko simple, biko tout très simple. Son éthique asema bon, si ça monte comme prison, on a moripia caution, j'atoka en prison. Bata mambi, ba shokulipia, j'atoka en prison. Sinafai uechike, unechika sandio. Point ya kwanza. Kia pili sinya, kama na sinye ndio natoka. Nibaambia esko unechika sema mtoto wa Mungu alikufa kwa msalaba juu yako? Ndio. Sinya, njoo kutubu. Alama ya kutukisha utubu kwa kuwa alama ni kwenda kubatiza maji. Njoo vile basi wakati ile basi wakati ya neema haina kuokoka tena kufanya seremoni inkuingia mtemple. Jule sa Yesu alikufa kwa msalaba, ile pazia hekalu ikapasuka. Mtu tunapita nje ya temple anza kuona pale nafasi patakatifu, maana Mungu anapatia kila mtu grace ya kwenda kumbele ya Mungu. Ukifunga tu macho unaanza kuomba Mungu ni mbele ya Mungu. Mungu atakushikia na Mungu atakujibu. Njoo ile Mungu atupatie ile bahati. Njoo kwa maana tunaambiaka bantu kila siku. Uchazo kimela paka passer unyombe wewe moyo aomba Mungu Mungu ni baba yako. Sasa Mungu ni baba yako, kama unaomba Mungu atakushikia. Sasa parce Biblia inasema hii mambo hii mademo ya hivi unatoka pa kwa maombi na mafungo. Njoo maana utaweza kuita kwa penzi yako, unasaidisha kwa maombi, unasaidisha kwa mafungo. Yesu kuita pasteur, mtumishi wa Mungu, unasaidisha kwa maombi. Mbeni weye unaomba baba yako na Mungu atajibu maombi ya yule mtumishi wa Mungu. Jue mbele ushakuichika ke Mungu atakusaidia. Njoo banaita sema wakati ya neema. Unafanya dhambi unatubu, Mungu anakurumia. Na sasa neema itaisha. Njoo maana Yesu atatuambia hivi. Kuko masini itatuambia sema ile wakati ya neema inaisha, Mungu anafunga parenthèse. Juu Mungu ampasha arudie tena Israel, aishe kazi alikuwa nayo ya Israel. Donc akasema mtaona bubaya butatawala na mapenda ba mingi itaanza kushimika. Leo tukunaona baba na trahir mtoto, mtoto na trahir sangaji, sangaji anachongea myombo. Na mtu anabeba ndugu yake na mtoa kwa madao, juu kwa na frank. Egoisme inapita, kuna mtu kuna ima ndugu yake chakula. Donc kuna mtu ana trahir tu pays mzima. Juu wampatie frank. Donc juu kusema mapendo inaanza kushimika, haina saa zamani. Donc leo ni masini kwa tuambia tunakuwa kumwisho. Sasa mtashika makelele ya vita. Mutaona vita, pays fulani na kumasha pays fulani. Mutaona matremblement de terre, maéruption volcanique, bantu watatomboka mafasha kwa chana. Sasa tunao Kongo, tomboka mbawala, mbala. Kavira na paka Kongo, mafasha ya mingi, hata mafans dernièrement. Sasa kama mambo ya vile ile yanafanyika, mwasa kurudia kwangu kunakuwa karibu. Sasa kunakuwa alama moja inabaki yako tu. Tunaambia sasa hii neno ya Mungu, hii Mungu anashikia leo. Ikihubiriwe dunia mzima, juu kwa témoignage kwa manation, kwa bantu dunia mzima, kila kabila, ba Congolais, ba Zambiens, ba Tanzaniens, ba Français, ba Américains, ba nini. Ile ikuwe témoignage kwabo. Juu kushukule mtu atasemaka atukushikiake. Donc hapa tunasema Mungu acha mambo ya Mungu abaya yubiri vitu na yua. Pana. Mambo watu wanayopa vile ukimuzi wa Yesu mtu wa Mungu. Asiyue. Donc njoo vile tunasema kupita kwa wakati ya mwisho. Sasa hivi ni mkimwili vile tunaona. Et puis Yesu atakuya anabeba kanisa. Sheba bantu utageuka kutoka na mamwili sawa malaika. Tunaenda kwa Mungu kuishi na Yesu. Anatanda pe toka tunavivre na Yesu kufanya feti ya mwana kondoo. Dunia itendelee, haitaisha yo dunia itendelee. Kama tunasema ni mwisho wa kanisa, mwisho wa neema. Kanisa haina kusema hii ni Eglise Catholique, ile Kimangisa, Eglise Pentecôtiste, ndio tuma communauté, tuma denomination. Kanisa ni mwili wa Yesu.
na membre ya kanisa kila ule namwamini Jésus anaisha kuokoka mwenzi kama mara ya pili, njo nani membre ya mwili wa Jésus. Ok, njo vini parce que nous sommes de la race de Dieu. Donc après l'enlèvement mateso ndio kutoka tribulation ya nguvu, batakataza mtu kutana jina la Yesu nini vya vile, tapika bantu kubaua kubateswa jusqu'à ce que kutaka kuingia vita munene, wanasema vita ya Armageddon, itakombanisha Israel, dunia mzima itakombanisha Israel, Israel atabapika joto wa profeti mbili nini. Ok, mambo ni mu Apocalypse, kama nasoma mule mtakomprendre, lakini leo nilipenda kumiambia hii mambo ndio histoire na avenir. Nilipenda nimeambie sasa vile viko nafanika mu dunia shonokana. Unaona kama unataka kupanda motoka roho na kataza, sasa roho ni kataza. Au sema moyo sasa roho. Roho ni sasa esprit, esprit ni kataza. Au sema cœur, ça le cœur au non. Ni esprit na kukataza. L'esprit na kukataza ni nini? Tashina kabisa wende na kataza sana. Unabaki le Mungu tunaenda nafasi na bantu wanavunjika, bantu wanakufunza ikusa Mungu aliyo. Haina sasa ikusa Mungu aliyo. Ni esprit ya Mungu ilikwambia. Ndio vile ça esprit ya Mungu. L'esprit parle à l'esprit. Je veux comprendre, il a fallu funguke akili. Quand l'esprit parle à l'esprit, je vais intéresser à la révélation. Moi, ni révélé. On sait qu'on faisait péda, on a 14. On a fait mécanique, 6 mois, on a échoué, on a encore mécanicien. Apa na apa, crise n'ingia mukini, ba mécanicien wapata France. Mungu aliwaka. Oui, Mungu anaiwaka. Ndio esprit il na esprit yako. Ndio vile vinekalaga. Donc Mungu, esprit ya Mungu inasumbura na esprit yako wewe. Hiyo nakwambia fanya hivi, fanya hivi. Ndio kila mtu kuna mission ile Mungu alimpatia kufanya hapa pa dunia. Sa esprit iko mwile dunia tunasema ayonokanaki. Juu mnarefashi Mungu weko ayonokanaki. Si hapa tuko pa dunia. Tuko naona dunia, tuna michi, mai, mayani, tunashika baridi, kifukutu, njala. Juu tulitoka kubulongo. Tuko na deux parties. Partie toka kubulongo na partie Mungu aliumba. Juu iko fabriqué. Mais esprit, il faut créer. Parce que nous faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Comme Dieu est esprit, nous sommes aussi esprit. Nous avons un akufa, parce que nous avons maïti, il y a fulani. Dieu fulani, nous avons l'esprit, on a apporté là. Donc, je me dis ça, nous avons dunia ayonokanaki. Nous avons sataniste, logi, opéraka. Je vais m'expliquer. Hivi tutasoma mbele passage ya kwanza mu Efesien, tutuye ni mambo kani Mungu anapenda kutuelezea. Tutasoma mu Efesien banatuambia hivi: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans les airs. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et après avoir tout surmonté, rester debout. Donc, mnasikia vile banatuambia samuvale maarme yote ya Mungu. Pala sa maarme yote ya Mungu anaso we mupanga, we kisu, we marteau, we shoka, we karanshikov, we revolver, we makanon, mabomba atomique. Hapana. Blen bya mwili biko na détruire bya mukimwili. Basaba maarme ya kiro ya esprit. Uivale maarme ya esprit. Juu ukombanishe bile biko mu esprit.
Manake bile biko nakombanisha bantu hivi tuko leo biko ni mwesprit. Ça, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang ne sont pas bantu. Kuko il est ma esprit, il a dominé quartier mujima. Kole ma esprit, il a dominé pays mujima. Mais ma esprit, il a dominé région mujima. Kole ma de kila famille qu'on a esprit yake. Dieu s'attend à organiser. Comment ma autorité, maana kaweza kufanya kintu pasho ile autorité. Shaka kama loyal. Kuko ngine wanaita ma domination. Yosha kudomine. Donc ata upende kufuta tumbako utashota kukusha kufuta. Ata upende kuyo tushikosha kuiba. Ata upende kuloka wewe mwenyewe haupende kuloka bantu. Utashika ushanda kuloka. Donc isha kudomine. Ina domine bantu. Donc ile ma esprit ndio wanasema njoo tunakombanisha. Utona muntu epo na kuchambulaka na kubenga nini juu uripe uriposte urepondre na yo ingie muzambi toke kumacha Mungu njo bitu ile uache vya Mungu shakuwe ukufe au tenda kwa Mungu tenda kwa moto sai shetani ndio sasa anafaa kukombanisha ile maesprit mtu akombanisha ndio vitu yako nini ndio sasa msamee kama unamsamee kuloma mayo unampatia kisha mwakisha makala ya moto pa kichwa ibile vizuri unamfanyishia ndio komba kuna mkombanisha asa puissance yetu shei tunapata ni maombi ndara Jesus lesa barumbatiza anapokea Roho Mtakatifu kisha Roho Mtakatifu ilimsukuma mu desert kwenda kuomba akwe tenté par le diable pendant 40 jours akitoka mle mu desert mule njo esprit Biblia nasema akatoka mule revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc il était rempli du Saint-Esprit, mais maintenant il lui fallait la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, nous l'avons nous prière. Donc gouvernement mtakatifu tunapata maombi. Unafanya maombi sana, mafungo sana. Nguvu ya Saint-Esprit ko ndani yake ya nguvu sana. Fasho tuko napita po balozi unakimbia. Giza kuna tena ile kukimbia. Donc ndio wanasemaka fasi ya watakatifu mtu mbaya resista kepo. Ni unashangaa leo tuna mtu kanaomba mtumishi wa Mungu sanga zako ni mlojo kumfukuza. Pas kumfukuza hata resiste presence yako. Uko mwangaze kwa tenebre inapaswa kimbia. Jomo yasema ufale manini maarme yote. Ile maarme iko ni ya kiroho. Atione na mancho. Wote wako na huko na prio kule Mungu atatupa ande bandade ba demo hautayo. Msamo ngara ville mujima bantu te bacharati. Donc hakuna namna. Sasa tufika mkamo wa refugee. Mule mlikuwa mbaya sana. Busharati na babi ya bantu, wana bantu, donc sasa Sodoma na Gomora. Tukaanza maombi, pata milima kushuka nini. Hapa na hapa Mungu analibere ile camp. Bantu wanaanza tuka mbaya bwana mkoa wa huruma nini. Mlikuwa revers, bantu hapa na hapa kumbe ile ma esprit vile funga tena bantu walikuwa mu prison, mwili na mkiro. Je tunaanza baanza wapata kwa bantu solution durable. Ah wewe rapatriement makuta rudi. Oh wewe kazi unapata unabeba uende kutumika. Mikanda no wewe sasa hivi una masomo uende kufunza Canada paka vile. Ma recension zofanya. Donc tunaona ile esprit bamba ile mkini ya zaleka kuifunga na kuifukuza. Tukiangalia mzuri Jogo tunaanza kusema donc kila famille kila kabila iko na maesprit sabo baemba bangaba mwishi kaba sharati balu bona kevi na hivi kila tribu kila ethnie kila village kila région kila province kila pays kama nagaraba français mentalité na ba anglais chakwa chana ba italien mentalité na ba libanais chakwa chana ukiangalia ba americain na ba congolais chakwa chana. Donc bantu wote bo chakwa chana kufuatana le mademon ou le prince ko pale na legion yake vesha kubabamba ile mkimuji. Mnifuate bien. Kama mnifuata pole pole mtani comprendre njo mtaya mambo kani unafanyika kwetu. Donc ile njo vile bintu bishi tunakombanisha. Kama tunaangalia bien mkitabu ya Mungu Daniel alilala analota. Pa analota analota statue. Jo Mungu aliumba mtu kwa sura mfano wake.
Sasa wa bulongo tunasa mbulongo wa cuivre kwa diamant or ubiozi biko mbulongo. Unifate bien. Tunaona sasa kanisa ni mwili wa Jésus. Donc, on a les statues na mwili wa Jésus. Vivant na non vivant. Alors les statues kichwa kiko kia or. Donc akashanga sana kule kumndoto kaona. Kichwa yake kilikuwa kia or, kisha poitrine yake ilikuwa ya argent. Ilikuwa ya bronze, argent, kisha yake tumbo yake ilikuwa ya cuivre. Mikulu ilikuwa ya biuma, ya fer, kisha kule chini wakuwa fer ikachangana na bulongo na bilole njo vilikuwa mko. Kaangalia statue. Donc, au Nouveau Testament, tu vois l'église. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Statue, tu vois, c'est le diable. Il y en a opposé. Il comme matériel, il comme spirituel. Ça veut dire que tu vois Adam, Baramumba Kabulongo, na Jésus, ni est spirituel. Il y a toi Kabulongo, il y a toi Kumbingo. Il y a toi les statues, il y a spirituel, il y a mwili. Donc, c'est toute une génération, toute une vie. Sema kile kichwa kaanza expliquer ile kichwa ile ina represente lion. Kama tunaangalia mapei yote iko na matotem. Kwa pays ingine ni aigle, ingine ni lion, ça veut France, aigle ça veut les États-Unis, Congo ça veut ni lion, mais avec léopard, kila pays kuna na symbole yake. Donc ni juu sans Dieu l'esprit chabambele mukini. Ya Mungu au kwa mapepo. Alors, il est bakabela ça kuku royaume ya kwanza kwa ni royaume ya or, kwa na force ya lion. Ile royaume ile inaitwa Babylone. Na roi ile Babylone kwa ni Nabucodonosor. Moi wote mnaya histoire ya Nabucodonosor, le bonita Nabucodonosor. Comment ça tout le monde c'est Nabucodonosor. Dieu le roi de Babylone. Après il est Dieu kunakuya na kilari. Kilari qui a argent qui n'a quoi tena bronze. Du argent, Dieu n'a fait pour or pour valeur, et puis bronze, il a fait pour argent, chaque cuivre, il a fait pour bronze, et puis fer, il a fait pour cuivre, et puis boulongo, Dieu n'a fait fer. Donc, valeur est une. Ça, kilaka, tu n'as bien vu, on a seulement kilari, mungu mikono ya mbili. Donc, ni empire mbili, il a fait empire moyen. Donc, Baïta, Mède et Perse. Et tout ça, la Médie et la Perse. Donc, nous avons les rois, au monde Tawara, Nani, ni Darius. Basema, alikuwa na force ya Ous. Donc, aliwa bantu sana ile wakati le roi Darius. Donc, vile Ous, anekala kuna pana mifupa. Donc, c'est kwa yako empire grec. Empire grec pa kuya wanasema eko sa vile léopard. Donc, eko nokana tout monde va bien, mais on a tout pas mkongo na kukuri. Donc, et puis après, il est Jokakuya Empire romain. Tu vois, mais la peine d'ambé que je me mets au Empire romain. Ça, Empire romain, il n'y a pas moins à la forme. Là, comme beaucoup kuko kijana moya Congolais, mtumishi wa Mungu, alisema kama mjue huyu rais wa Kongo ni nyama mubaya sana iko chini ya mai. Sasa Perse naona wanatumikishia mabintu yao. Bali mtekea makile basi sha kumfunga makila. Ile accord ile asema pale kuna pika mle makila ashinda kutoka. Sasa tufanye nguvu bateze kumuelimine ule nyama ule. Baada tufanye wanaweza kutoka mle mkapa. Fate bien, tunasema nini kila empire ni nyama fulani. Unaweza kuwa president leo Kongo. Kama ombake Mungu, kile kinyama kia Kongo ndio kitakubamba. Fanya attention. Alors, ule nyama ule iko na masengo 10, iko na bichwa 7, nini vya vile. Bichwa 10, masengo 7. Donc, il est à expliquer après. Mais, sasa kiuno kiko kimoja, kinakuwa mikulu mbili na kwa mikulu
Bilole 10. Asema ile royaume itakuwa ya nguvu sa kiuma, itakuwa navunja kitu kyote kitakuwa mbele yake, kisha itadidivize en deux, mais yote mpaka ile royaume moya. Napenda kuexpliquer po pale. Tuangalie mzuri ni Empire Romain. Empire Romain wakati ilifanya declin, Empire Romain ilikuwa ni iligeuza kuya sa kanisa. Jo ilesa barihubiri sana, mashetani kakimbia, bantu wakaokoka, maville na mavillage kakuwa sauve. Jo kwa Rome kamili. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abantu walivengi weke pamoja na miungu ingine wanamne, wakachanga kanisa na politiki. Sikakuwa kanisa na politiki nakuwa vitu mbili. Ndio wanaka wanasemaka Babylone catholique, Babylone. Mfate bien. Juu fashote dunia mujimo tenda au tashikaka kanisa ni ya Kongo. Pourquoi tu es dans ça catholique romaine? Donc, je suis dans ça catholique congolaise, catholique zambienne, catholique française, mais yo ni romaine. Donc, il pas que les ma esprit moi qu'on endelea, même mon mambo ça ya Mungu. Et Guinée, l'empire romain, quand l'Europe c'est l'empire romain. Et je divisais encore ma pays aming. Jo, apa tout qu'on a vivre là, tout on a vu l'empire romain. Qui mouille na ma loi, manine na muki, na mukiro. Quand on regarde bien, on regarde maintenant par le Wakaban, tout ça, ma vite ma croisette, compare à musulman, tout ça. Barza quoi, bah hérétique. Barba est Bible et puis Bible. Barba Bible, bah chaque foutu qu'elle est parlée à mon. À quoi t'as monté? On a roussa avec ma Bible. Bon, effectivement, catéchisme, habitué à Bongo, ma loi, le 25 décembre, le Chico, Jésus Arzalika, le 1er janvier, le Chico Saint-Sylvestre, et le Chico Aïvi, ça va takatifu, ni bantu walikufa. Mtakatifu ni ule mtu anaamini, anaokoka, anapokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, sawa vile mie na wewe kama kuna Roho Mtakatifu, sasa uko mtakatifu. Hapana kama unakufa ndio unakuwa bien heureux, non. Ni bongo ile kama mijimu na mabito ba sataniste, ba tumikana na mapepo na mijimu. Kama mtu anakuwa be, fanya kafambe mu village yabo mesa ya kwanza. Donc vile ma explication nitaexpliquer après, mais tout le monde biombi. Tangia zamani na zamani. Ba Romain bwana ba function mambo ya Mungu, mnaamini, ba midomini, function ya Mungu, mnaamini, ba midomini. Zamani ilikuwa nimepanga pasa unaona wamesema ilikuwa nimepanga kuwana nini paka muamini. Unajua function ya Mungu, unasema Mendel, waleta teoria ya evolution. Ni ba mwana. Kwa kazi hapo tu kujifunza talanta watu namna gani hivi na hivi. Ndio kujifunza no, Mungu hanako nani teoria ya evolution, kwa ni cellule, kwa samaki, kwa msorio, kwa mamba, kwa kanguru, kwa makaka, kwa chimpanzé, kwa muntu. Bon, depuis kwa muntu, jeni muntu haya evolue na kwa kitu kingine. Au wale beneba makaka na wewe mamba na wewe, njoo na baki kwa bo pa vile beko. Donc on a que ba futia vitu vingine njoo contredire mambo ya Mungu. Juma tuwake dekoraja sema no, muntu atatoka bulongo kama anakufa ukaleke vingi. Mwangalie siku kuringia nani réunion ile ya ku oya ile ya kojo. Réunion inaanza paka hivi eclipse. Hakuna muntu anaprevensa kutoka eclipse. Tena eclipse kakawa sana. Mufate mli batumisha Mungu basema. Como tumishi Mungu alisemaka, pei tutapita mugiza moya nguvu sana na itatoka. Kanje natoka nisema mambo ambayo yanafanya nini? Inaishi. Donc shetu kuna kombanisha hapana bantu ni maesprit. Kama nasikia Felix anasema alikuwa un peu envoûté. Donc ile mukanda hawezi kuisinye, kwa impossible.
Attends, tout le monde, comment il comprend, il ne peut pas signer. Parce que comme on a vu les lois, les accords, on a mettre fin à la carrière yako politique. Bana retiré, bali ba sema mobaya, du parcours mambo mbaya, comme monde invisible, un mambo ya mui mukini. Ukumbuke bien, Lumba a signé accord na Satan. Dans la vitesse. Mobutu a signé accord na Satan. Donc, le Congo était encore lié, Moumikone à Satan. Gloire soit rendue à Dieu. Bantu Wariomba, Bantu Wariria, Congo n'a pas libéré. Mais il y en a qui nous Moumikone à Satan. Kama tu fais attention. Joko le midanza kwenda. Mujue wakati moya Jésus et qu'on appelle de prêcher l'évangile. Lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché partout dans le monde entier, alors viendra la fin pour servir de témoignage aux nations. Donc, wakati kama konvita kumjala manini mamalari biko nguvu tuhubiri injili na kuma radio wambisemaka na kuma TV majournaux na bantu tu wanabisema na mareligion ndio wanasema kama Kongo inakuwa en paix, Afrique inaokoka na dunia mzima. Ça c'est vrai. Jumana tuko nateswa na vama mateso yaendelee juu ndo chokoki kazi ya satani kudetruire kuua wanabisha nikwalabisha tu ukiongopesha tunaongopesha kunusa kutoka vita utakufa mshongope nikiongopesha kama za terroriste ndio wanatetemesha kuterrorize uongope mais kama unaongana ni simba na meno mkini simba kama unaongana bantu timbio kama ndio karibu ana mankucha ana meno babu tombama na mikono Joana ana bintu kwa défense yake. Donc, on a que Congo kuku demo moye kwesha kuibamba. Ça veut les Zambie, Angola, mapea kwa chana. Sasa ule bateka pale kiongozi eko na kile kidemo. Jo mtaona sasa ndio kwa decide. Ni kile kidemo kinaua kwa malari kwa mteso du ya vile. Tunaona gara bien tukisoma kitabu kia tukisoma mu kitabu kia Daniel je crois. Tunasoma Daniel chapitre 10 verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michel-Ange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, nasikia nasema ile siku alikamata decision kuomba, Mungu ndiye alituma jibu. Sasa malaika panakanza na jibu alikumbalishiwa sana mle yumu huku Daniel kuprezidela kumba Mungu mtakatifu hapa na hapa malaika anamtokelea. C'est sur décider Mungu anatuma. Donc Mungu akao yake Mungu pale unaomba unadecide kuomba Mungu anachakujibu. Jamani yule mtu akumsalaba alisema siku utakuyo nikumbuke amesema paka leo tunako paradis. Yule Mungu weko Mungu achungaye kesho. Sasa wewe unapasha uendelee kuitika sema bila uliomba Mungu ashakujibu au uendelee kuviomba. Ndio maana ile naye. Donc quand on regarde les bien les statuts de Manyama, de ma royaume. Les ma royaume, c'est ma esprit, ma principauté, ma domination, et a dominé ma pays, et a dominé ma période. De mon flan, il a dominé la période flan. De mon flan, il a dominé la pays flan. De mon flan, pays flan, je veux les véhicules. Soit un peu de pays qui est libéré, il faut qu'il y ait les démons. Tushika batumisha Mungu wanaexpliquer non demo cha mama Congo yo ku fleuve za kombushira fleuve za hii o wafanya kama renyo kala kulaka munkamba binakala Kevin na hivi abina bongo d'une bitu biafanyika mwele dunia chatonokana asema le plus petit dans le royaume des cieux comment ça ton nom de Dieu Satan akibie donc pale wiko ushaka meni Jésus na pokea Roho Mtakatifu
Roho Mtakatifu anasa hapa malugha shabakata no. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu ndani yako. Kama ufanyake mafungo na maombi, tu n'as pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Onde toka wa boka boka kila siku. Mais quand tu pries beaucoup, Mungu atakucouvrir na puissance ya Saint-Esprit. Ndio utaanza kuona na Biblia bentu bantu baona kiko na vinafanyika. Muntu ashakufa na mbamba mpaka hivi analamuka. Mkwako wewe ni normal. Hapa ni bona shanga. Muntu kama malala na mguso tu malala. Shumaenda kutembea hata mwevi tembelea. Sasa ndio kuanza imani. Niko malari sana. Inaomba tunasubu. Ashikwa atakusema. Tunasubu na ndugu yake na mambo ya Mungu na exote. Panga kulala jasho nazomtoka. Haipana halamuka. Basa lala sana unashika halamuka. Unipeko mai. Pengine anatoka tena saa mweupe akampa mai. Akafungula kino akasema, tangu nilifika hapa, nasikia saa moto mwangu mzima. Hapa niko mimi napona, sitawa kata hospitali. Sasa hapana, wote daktari tukakusini. Tukamwombea tukaenda akatoka hospitali. Donc, bio nafanya kama shia takuyu. Donc, les Mungu nafanya utayua juu ni don iko ndani yako par la puissance du Saint-Esprit. Viloko lumière du monde, fa acheter oui que les ténèbres ne sont pas là. Je vais comme comprendre. Alors, batumisha Mungu bariomba. Kwetu bariomba. Bariomba mafungo, maombi, bengine batangaza mafungo, bengine bakutangaze, bengine balingia mu secret, bengine balifanya mafungo ya 9 jours, 10 jours, ya 30 jours, bengine balifanya chaîne de prière. Mungu anaturumia. Kile kinyama cha kifunga. Sasa inapasha wewe uendelee kuichika kisha kufungwa. Ndio tembele vinafanyika mkimwili. Angalia tu election. Election inaishi tapita ngopita. Ule Mungu acha kuchakula kwako deja kuliste kwako. Mtalandana ni fulani. Mungu wako acha kuyani fulani. Sasa tunasema ule mtu shito tunapenda njole Mungu acha chakula. Sasa mufanye attention. Kama unasikia bantu makelele mingi, mnafanya makelele ni mbuji kusan kondo. Kama sema ndio no, sio tufanye hivi, ono mingi na wina, wetu na wina, baya makelele ni mbuji. Mwasema eko san kondo, mais ni mbuji. Naweka mbele entre parenthèses. Unalapa. Juu nasema kama mtu mbili patasikilizana padunia Mungu anabichika kumbingu. Unalapa mnasema kama tuna désavoué ya corps carrière politique yetu inafanya nini inaisha naacha politique. Ba polisi bawili baziretia businatia sababu mbele beno tunamo tunatika bya bantu bari basema ni batrete nini ni batrete jole makor yenu na pana batrete jwa abantu. Sasa mnachika msa tunaenda kumbanisha ile mashini. Hatuwezi kwenda kule basi atupermete mtu kuvoter na ile mashini. Mnishikie bien. Ni mambo que la fatika mon esprit. Kisha pale unapaka na bantu bwana omba tutenda siku nani Mungu anashecha abantu. Ma election afanyika. Mungu alifanya record moja tu banazo mashini neneana. Atai kulikuwa mafujo, na watu wanasema wabilikuwa bien. Unaenda unavote kwa ile mashine. Unavunja ile loi mlifungana, ile alliance mlifungana na watu 5. Ndio kusema kumbingu, mdunisho nokana na kwa shetani na kwa Mungu karea wa politiki chofanya nini ishakuisha. Sasa mtu anasema biasa ni mbuji. Usitupe kwa tama wazo uendelea kuomba Mungu, sa Mungu ule we ulipenda atudirige. Juu peye tukue bien, tukue na nguvu ya kuhubiri injili. Juu kama peye mpaka vema vita ba ADF na lu ba M24 nini basaki ya bibu ule mangaka damu atamwanga tena damu. Ule ribaka ataiba tena. Ule ndio vile viko. Sasa hapa tuko nasema hapa mfunguke akili, muyasema hii mambo yanafanyika mu dunia spirituelle. Kama tunalashe tukilashe kiki nyama tekiacha kitakokota tena bantu mateso itaendelea na evenement ya evangile
itakawia tena na avènement du Christ itakawa. Chaque tunasema viens Seigneur Jésus. Et que celui qui écoute dise viens. Donc hapa dunia ni mateso, ni mateso. Na fait tukafurahi kumbingu juu hapa shazoko narudi. Pashi kufurahi kumbingu na ukwe mtu wa mafungo na maombi. Kwa mtu wa mafungo na maombi na waambie bantu ile mambo unaichika sana juu ya kweli. Pale unaamini Jésus. Hapa kufuata vya kimbangu, pa kufuata vya Katoliki, vya Pentecoste, bila kugusa kurasa nje ya kweli. Ile nje ya kweli. Soma Biblia, ambia bantu fa maombi, fa mafungo, utaona Mungu atakushindikiza mamiraka. Ndio wakati shetu iko. Kama tu kunaingia pe, yo yasema puissance ya nguvu sana ya Mungu itamwangika pale petu. Nakumbuka kumtumishi wa Mungu zamani mu51 anatoka kwa Afrique du Sud, alombaka visa kwenda Kongo anakatari. Jo karudia kwa Abujina Ken Branham. M'excusez, nata témoignage ile mambo anafanyaka. Pale unapita yulu, anasema hii mkini patu unapita pa Kongo, Mungu asha kuichakula. Nilipenda sana nifikie ko mwele mkini Mungu asha kuchakula. Kutoka puissance ya nguvu ya Mungu batahubiri dunia mzima. Como wengine Mahesh Chahdar kwa Lubumbashi, pale fika anasema mimi na moto ya nguvu sana ya Mungu. Na ba Kongole ba mingi le wakati kwa Zaire, baenda dunia mzima ku evangeliser kisha Jésus akarudi. So alimwambia sasa uende Kongo, uende ku Zaire à l'époque. Kwa sababu kurudi kwa kuna karibu, mukabambie bajitayarishe. Utayarisha nini? Tukamanto maombi. Unafunga mademo ya Bulamba, mademo ya Buluba, mademo ya Busonge, mademo ya Bunini, mademo ya mifumu, mademo ile kuna kufunga Kongo kuifunga ni mapepo, mademo ya matribalisme. Kama unasema Mungu Balamba, Mungu Bongo, ni mapepo mchafu ile. Nafaa kufunga ile mapepo kutupa nje. Ndio tona hivi victoire Mungu analeta itakuwa conservé et le gros est à venir. Ni weye kubiri injili. Juu utakuwa na chakula yako, utakuwa na nyumba yako, utakuwa na moyen de transport, utakuwa Biblia yako, enda kupreshe. Utakuwa na wakati ya kufanya mafungo. Sasa Mungu anatushikia kwa kubuluma, ushofanya 4 jours hauna chakula. Kisha unaingia mafungo. Unatoka mafungo sana chakula inako. Kisha mafungo sasa inaendelea. Mais leo wakati utakuwa abondance. Abo na sa mariko mingi sana Kongo. Ile mali bangana ivumbula. Iko inépuisable. Uyo sema wakati ni Église catholique na ba-occidentaux. Ndio ile mikulu ya chuma. Mobintu biote utana wana déjouer. Apparemment wana déjouer. Maku d'etat mingi nafanyika ni bo. Nisamea. Mimi nasema mambo ile mkiroba tungisema puissance ya mashetani, ma puissance ya mizimu. Bo. Basa kesho hivi Mungu ajili kumsaidia mfungula akili, mwewe esprit ya Mungu iko nasema nini kubantu. Kama unataka shetu tunashimama tunasema bana mwache hivi. Njoo tuko na bile Mungu anatuelezea. Na tuko na bile tuko na shikia kutoka kwa Mungu na bile ingine tunashikia kutoka kwa Mungu kupitia watumishi wengine ba Mungu. Beno napita kwa internet bwana anasema ni Mungu anasema ndani yao. Tushana roho kwa nakisha hivi ni Mungu. Beno makanisa wanapreshe wanasema ni mambo ya kweli, ba mbona ma vision beno banalotaka. Sasa njoo kupita kwa internet kubisema vinakuwa nguvu. Beno wanatuelezea kabla wanalota bila na vision. Ni mambo ya kweli na bongo. Juu wakati ndio Biblia inasema bazee batalota mandoto, ba jeune fille na ba jeune garçon bataona ma vision na ma miracle itabashindikiza wenye kuamini. Donc je wakati tuiko donc kama shetani angana dominer pays biko difficile évangile ikwe prêcher. Ndio tunapa mule kanisa wala diviser, mule kanisa wala fia makuta, mule kanisa passer tu wala manda, mule kama muloji vina, Dieu ya ville. Oh non, shitu kwa fulani, shitu le ma division ile ya makanisa. Ndio unashika sababu shitu baluba, shitu bakarunda, shitu bakongo nini. Kama wamesema hivi mbona wamesema act. Baluba wana voter muluba, basanga wana voter musanga, babemba wana voter mbemba. Kama unaangalia bien, mtu anatumika bien sana. Parce que yako kumukini ya babembe, aba mvote wa mbembe.
Alors, il ma esprit, il est sur kamata bantu, ma esprit à tribalisme, kuine ma esprit à sorcellerie. Ça, pour ça que déjà, ce qu'on chauffe, l'esprit, il y a buchafu. Il esprit à buchafu, non, il esprit. Faut qu'il funga, qu'il tupa. Il ma buchafu, il y a la mukini, inapona bilalo, inapona mavula kufanya maerosion. Nibe mapepe, nafaa kubifunga, kuitupa nje. Havina nafasi kukongoa, havina nafasi. No. Juu wakati yetu, hivyo sio kifunga kichefu yabo. Inafaa inasheto endelee kutosha ile mapepo yote ya mapepo ya bakatange ya bakasanya mapepo ya bakivusien mapepo ya babandundu manini kutosha ile mapepo ifukuza. Ndio wakati tu ule wataweka hapo. Mungu asifiwe, tunapiga magoti, tunaanza kuomba tushilenge juu mali itakuwa mingi sana kama victoire anakuwa conserve, na tushisabu ke njo wakati Mungu anatupatia kufanya mafungo na maombi. Una chakula munyumba na katala kuria, unataka kwenda kuvoyager, kwenda kuhubiri mbari, pan kwenda kutesa bamenifu, unichangie. No, una franga, unava franga yako pale temple itakuwa ya kweli. Kila mtu ana franga, utona watumishi wa Mungu wataka baleta mafranga kwa nyumba, hautaka besoin kumaanisha mtumishi wa Mungu munjako juu biloko nabyo kazi utapata. Comme leo ni bapasteur ni bapretre bolingia mole makazi hotele ni juu njale lingia mukini kazi ayonokani. Sasa nikusanishe bantu bamukabila yetu kanisa bakasai kanisa kama baluba kama kanisa bakandembo kama kanisa yabo anzo balanda wao mlete dimu ufanye hivi na hivi. Sadaka ni roho yako na kuongoza peleka beni wanapekana na huzuni. No, ni roho yako inashika furaha wewe unapeleka wewe moya. En tout cas, kesho tutaendelea tuspikele mikulu mbili, bulongo ni nini, kyuma ni nini, na ile bilole 10 ni nini. Juu hapa tuiko pa mikulu mbili pale, juu Empire Romain kingali endelea. Kama unashika sema Empire Romain Catholique. Juu tunataka kujifunza hapo nasema nini, Babiloni inaanguka. Mungu amebariki na kesho tutaendelea. Amen.